Na. O dito sa mata oh. Wala na hulo ka cellphone. Si Tintin ni kabalo oh. Mas lang, jam, mas. So guys, good morning. We are here today. We do have our Sunday training na kung sa diin nakita naton nga na-enjoy sila but there is a danger sa water. So we do have the precautions kag sa may instruction before ta mag-proceed sa ilang execution. So nakita nato ng ilang lecturer, gwapo kayo, champion sa swimming, Brother Brave Aragon. And then ang aton nga videographer no other than Gerald Adib. So, guys, subscribe.